23 मार्च 1956 को जब ऐवान सदर में नया आइन नाफिज करने की तकरीब मुनक़द हो रही थी तो इस दौरान दो बदशुकूनियाँ ज़हूर में आईं। तकरीब शुरू होने से कुछ देर पहले बड़ी ज़ोर की आंधी आई और तेज़ बारिश हुई, जिससे शामियाने का कुछ हिस्सा चंद मेहमानों के ऊपर गिर गया, जिनमें असेंबली के स्पीकर मौलवी अब्दुल वहाब खान भी शामिल थे। इस अलामत से शायद फितरत के अनासर ने यह पेशन गोई कर दी थी कि 18 माह बाद इस आइन का भी कुछ ऐसा ही असर होने वाला है। दूसरी पेशन गोई सदर के तौर पर मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा का तकर्रुर था। नया आइन इस्लामी और जमहूरी इक़्तिदार का हामिल था, लेकिन मुल्क के पहले सदर को इन दोनों इक़्तिदार से दूर का भी कोई वास्ता न था। नए आइन को सिकंदर मिर्ज़ा की सदारत में चलाना वैसा ही था जैसे कि दूध को बिल्ली की रखवाली में रखना। सिकंदर मिर्ज़ा साहब जोड़ तोड़ के बादशाह थे। गवर्नर जनरल या सदर के तौर पर आइनी बंदिशों और पाबंदियों में मुक़य्यद होकर रहना उनके लिए नामुमकिन था। जब उनके दोस्त डॉक्टर खान साहब मगरबी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आला नामज़द हुए तो उन्हें किसी सियासी पार्टी की हिमायत हासिल न थी। उनकी दस्तगीरी के लिए सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी की दाग बेल डाली। इस पार्टी की तश्कील गवर्नमेंट हाउस में बराह रास्त उनके सरबराही में हुई। जिस वक्त ये पार्टी बन रही थी, इन दिनों सिकंदर मिर्ज़ा साहब इस काम में इस कदर मुनहमक थे कि उन्हें फ़ाइलें देखने का भी वक्त न मिलता था। दिन में किसी वक्त वो चंद लम्हों के लिए मेरे कमरे में आते थे और खड़े खड़े ज़रूरी फ़ाइलों पर दस्तखत करके चले जाते थे। कई बार वो इतनी अजलत में होते थे कि फ़ाइलों के फीते तक ना खोलते थे और यूं ही कागज़ों को खींच खांच कर दस्तखत कर देते थे। रिपब्लिकन पार्टी बनाने का भूत उन पर जिस शिद्दत से सवार था, वैसे ज़ौक़ और शौक़ से मैंने उन्हें और कोई काम करते कभी ना देखा था। कुछ लोग कहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी बनाने में मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर नवाब मुश्ताक अहमद गोरमा ने भी बराबर के शरीक थे। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि पार्टी का मंशूर और आइन भी उन्होंने ही मरतब किए थे। ये इल्ज़ाम रिपब्लिकन पार्टी के एक साबिक जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अब्दुल क़य्यूम ने ख़ास तौर पर लगाया है। इसके अलावा मिस्टर गोरमानी के खिलाफ जब एडो के तहत इंक्वायरी हो रही थी तो मगरबी पाकिस्तान की असेंबली के 7 मेंबरों ने अपनी गवाही में कहा था कि रिपब्लिकन पार्टी सदर, वज़रा और गवर्नर गोरमानी के गठजोड़ से बनी थी और वो इसमें गवर्नर के दबाव से मजबूर होकर शामिल हुए थे। इन गवाहों के इसमें ग्रामी जमील हुसैन रज़वी, गुल नवाज़ खान, चौधरी मोहम्मद एहसन, शेख मोहम्मद सईद, राय नौशेर खान, हकीम खुर्शीद अहमद और काजी और मुरीद अहमद थे। एक रोज़ सिकंदर मिर्ज़ा ने मुझे कुरान मजीद का एक नुस्खा दिया कि मैं उसे एहतियात से अपनी खुफिया कागजात रखने वाली अलमारी मुकफ़्फ़ल करके रखूं और उनके सिवा और किसी को ना दिखाऊं। इस नुस्खे में ख़ास बात यह थी कि सरवर की पश्त पर जो खाली सोफ़ा होता है, इस पर दर्जन भर सियासतदानों ने अल्लाह ताला को हाज़िर व नाज़िर जानकर और इस मुक़द्दस किताब इलाही को गवाह बनाकर आपस में ताउन करने का अहदनामा तैयार किया हुआ था। इस तहरीर के नीचे पाकिस्तान के बहुत से चोटी के लीडरों के दस्तखत थे। चंद माह के अंदर अंदर यह मुक़द्दस अहदनामा भी टूट फूट गया। अफसोस के कुरान शरीफ का वो नादर नुस्खा सदर मिर्ज़ा ने मुझसे वापस ले लिया, वरना वो इस काबिल था कि इबरत हासिल करने के लिए उसे हमारे कौमी अजायब घर में रिपब्लिकन पार्टी के बनते ही सदर सिकंदर मिर्ज़ा के हाथ में जादू की छड़ी आ गई, जिससे घुमाकर वो सियासत में जब चाहते अपनी पसंद की तब्दीली ला सकते थे। आइन नाफिज होने के 13 माह बाद चौधरी मोहम्मद अली वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्तफ़ा हो गए। हमारी तारीख में यह वाहिद मिसाल है जिसमें किसी वज़ीर आज़म ने अपने आप किसी दबाव के बगैर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। चौधरी मोहम्मद अली अनथक काम करने के आदी थे। उनकी दयानत, अमानत और मुनस्सब मजाजी का दर्जा भी आला था। वज़ारत उज़्मा से सबकदोशी के बाद उन्होंने नायत सब्र और खामोशी से ज़िंदगी गुजारी। एक बार उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना ज़रूरी हो गया, लेकिन वसाइल की कमी उनके रास्ते में हाइल थी। जब सदर सिकंदर मिर्ज़ा को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने ख़ुद उनके यहाँ जाकर कोशिश की कि उनके अखराजात के लिए वो हुकूमत की माली इमदाद कबूल कर लें, लेकिन चौधरी साहब ना माने। उनका मौक़िफ़ यह था कि उन्होंने हुकूमत के लिए जो खिदमत सर अंजाम दी हैं, उनका उन्हें पूरा मुआवजा मिलता रहा है। अब वो ख़ामख़्वाह पाकिस्तान के ख़जाने पर मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन सदर मिर्ज़ा के मुसलसल इसरार पर उन्होंने 20,000 रुपया कर्ज़ सना के तौर पर कबूल कर लिया। बाद यह रकम उन्होंने चंद किस्तों में वापस अदा भी कर दी। उसी ज़माने में चौधरी मोहम्मद अली ने सदर मिर्ज़ा को यह मशवरा भी दिया था कि वो अपना हाथ बटाने के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट भी रख लें, लेकिन यह मशवरा कबूल न किया गया। मेरा अंदाज़ा है कि अगर चौधरी साहब जैसा फ़हम शख्स ऐवान सदर में डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर मौजूद होता तो शायद हमारी तारीख का दायरा कोई और रुख इख्तियार कर लेता। वल्लाहु अलम, चौधरी साहब के बाद मिस्टर सरवर्दी का देरीना आरज़ू पूरी हुई और वो वज़ीर आज़म बने। उनकी हुकूमत रिपब्लिकन पार्टी और अवामी लीग के इश्तराक से बनी थी। 13 माह बाद रिपब्लिकन पार्टी
نے ان کا ساتھ بھی چھوڑ دیا اور صدر مرزا نے ان کا استعفیٰ طلب کر لیا۔ آخر میں 6 سیاسی پارٹیوں کی کولیشن سے ملک فیروز خان نون نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور 9 ماہ کے قریب حکومت کی۔ ان کے زمانے میں کبھی کبھی ایسی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ وزیروں کی فوج ظفر موج وزارتوں کی تعداد سے کہیں آگے نکل جاتی تھی۔ حلف لینے والے وزیروں کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کی وزارت کی چاندنی چند ماہ سے زیادہ نہ چمکے گی، اس لیے محکموں کی تقسیم پر بڑا فساد ہوتا تھا۔ اس زمانے میں خشک اور تر وزارتوں کی اصطلاح بڑی فرادوانی سے استعمال ہوا کرتی تھی۔ وزارت خزانہ، تجارت، صنعت، ورکس، خوراک وغیرہ کا شمار تر وزارتوں میں ہوتا تھا۔ ایک بار ایک کابینہ نامزد تو ہو گئی لیکن کئی روز تک حلف نہ اٹھا سکی کیونکہ محکموں کی بندربانٹ کا قضیہ کسی طور پر طے نہ پاتا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے یہ مسئلہ بھی طے ہوا اور جب سب لوگ حلف اٹھانے کے لیے ایوان صدر میں جمع ہوئے تو اچانک یہ معلوم ہوا کہ پورٹ فولیوز کی تقسیم کے دوران وزارت تعلیم پر کسی کی نظر انتخاب نہ پڑی تھی۔ آئین نافذ ہونے کے بعد 3 سال کے عرصے میں 4 مرکزی حکومتیں اقتدار میں آئیں جن میں 11 سیاسی پارٹیوں نے حصہ لیا۔ ریپبلکن پارٹی ان سب میں شامل تھی۔ اس صورتحال کو رونما ہونے پر صدر سکندر مرزا کے جوڑ توڑ کا بڑا عمل دخل تھا۔ وہ 3 باتیں ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اول یہ کہ نیا آئین قابل عمل نہیں، دوم یہ کہ ملک بھر میں ایک بھی ایسی سیاسی شخصیت موجود نہیں جو مستحکم حکومت بنا کر اسے خوش سلوکی سے چلا سکے، اور سوم یہ کہ عملی سیاست میں کوئی ایسی جماعت نہیں جو ملک کے دونوں حصوں کو اعتماد حاصل کر کے حکومت کا کاروبار سنبھال سکے۔ 3 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنا یہ مقصد بڑی حد تک حاصل کر لیا کیونکہ اس عرصے میں ملک کے تقریباً سب بڑے بڑے سیاسی پارٹیاں اور اہم لیڈر یک کے بعد دیگر حکومت میں شامل ہو کر یا ناکام ہو چکے تھے یا ناکام کر دیے گئے تھے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ صدر سکندر مرزا جمہوریت سے خوف زدہ تھے اور اسے ناکام ثابت کر کے اپنی شخصی آمریت کا تسلط جمانا چاہتے تھے۔ وہ شانہ ٹھاٹ باٹ کے رسیا تھے اور بادشاہوں کے طور طریقوں کو دیکھ کر بے حد مرعوب ہو جاتے تھے۔ ایک بار وہ افغانستان کے سرکاری دورے پر گئے۔ ظاہر شاہ معز نام کا بادشاہ تھا۔ وہاں پر اصلی حکومت اس کے چچاؤں کی تھی۔ سردار داؤد وزیر اعظم تھے اور اسی وقت سے درپردہ روس کے ساتھ پنگے بڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ ملک میں غربت، افلاس اور پسماندگی کا دور دورہ تھا لیکن شاہی محلات میں طاؤس و رباب اور کباب اور شباب کا زور تھا۔ بادشاہ کی سرکاری دعوت میں جو مینیو کارڈز میز پر سجائے ہوئے تھے ان کے ایک طرف انگریزی طرز کے کھانوں کا نام تھے اور دوسری طرف افغانی کھانوں کی فہرست تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہر مہمان کے پسند کے مطابق اسے انگریزی یا افغانی کھانے کھلائے جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ پہلے سب کے لیے 6 کورس کے انگریزی کھانوں کا دور چلا۔ اس کے بعد 8-10 قسم کے مرغن افغانی کھانے میز پر آئے۔ کچھ لوگوں نے دونوں قسم کے کھانوں کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے پورا انصاف کیا۔ کھانے کے بعد بادشاہ سلامت سب مہمانوں کو ساتھ لے کر باہر باغ میں آئے جہاں 500-600 معززین رات کی استقبالیہ میں شامل ہونے کے لیے کافی دیر سے جمع ہو رہے تھے۔ یہ حضرات گھنٹہ 1.5 سے بھوکے پیاسے ان میزوں کے گرد منڈلا رہے تھے جو انواع اقسام کے سامان خورد و نوش سے لدے ہوئے تھے۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجتے ہی سارا مجمع کھانے کی میزوں پر ٹڈی دل کی طرح چھا گیا۔ ہمارے اندر والے مہمان بھی اس میں بڑے شوق سے شامل ہوئے۔ بادشاہی دعوت کا یہ طریقہ صدر سکندر مرزا کو بڑا پسند آیا۔ واپس آ کر بہت عرصہ اس کی یاد ان کے دل میں چٹکیاں لیتی رہی۔